Maayong adlaw diha my friend. Karong adlaw ubani ko ninyo og atong i-explore ang Jaca Beach Resort. Kani nga resort makita sa Pundagitan, Governor Generoso sa Davao Oriental. Maagian nimo ni nga resort bago ka maabot sa Parola. Famous kini nga resort sa ilang white sand ug kalma kayo nga dagat. Naapod sila available nga cottage ug kung mag-overnight ka, pwede ka magdala og tent kay naaman sila lugar diri nga pwede nimo tauran. Ug kung gusto ka og kalma ug hilom nga resort, kani nga lugar ang para sa imo. Nindot kayo liguan diri kay ang ilang balas dili kayo batuhon, maong dili ka mag-alanganin og tamak. Ug kung gusto ka ma-witness og sunset, perfect kay ni siya nga area para sa imuhang sighting. Ug kung pictorials pod ang imong tuyo, na sila rocky area nga nindot kayo himuong background. Napod sila swing diri nga ma-enjoy sa mga bisita, bata man or tigulang. Napod sila mga kwarto nga available para sa mga mag-overnight. Ma-recommend gyud kay nako ni nga area nga pwede ninyo tulugan labaw nang mag-govgen trip mo. Maong kung moadto ka diri sa Governor Generoso Davao Oriental, pwede ka mohapit og magstay diri sa Jaca Beach Resort.